ኣዶናይ ግን ትማሊ ኤርትራውያን ድምፂ ሂቦም ክዕወት ዝገበርዎ ሰብ ሕጂ ኣንጻርዛ ተዋላደር ዘላ ኤርትራዊ ዜጋ ነታ ናይ ኢትዮጵያ በስጓሳት ከካይደላ ኣብቲ ሓደ ፖለቲካን ቋንቋን ትምህርትን ዘይጸገበት ካብ ጽርጊ ሻዕብያ እኮ ሃገሩ ንሓገዘና መጽኡ يغريتا ኣብቲ መጀመርያ ግዜ ግንባር እዚ ኸብር ከሎ እዞም ተኣሲሮም ዝነበሩ ሕዋትና ኣብቲ ዋዕላ ግንባር ከም ዘረሰረቶም ይፈልጥ ነይረ ወኸምዚ ክብሎ ጸንሐ ንሽፍነሎም ነርና ሓቂ እንደኹም ዛረብ ኣቶም ተኣሲርኩም ነበርኩም ሕዋትና يغريታ ኣይትግባኣኩም ጌጋ ጌርና ድና ኣይክድገምን እምበር ሓቅኻ ሰላሓወ يغريታ ሓይተላሎ ኣነ ንስተጋገ ኩሉ يغريታ ምባል ድሕር ኣይብልኒ ደካ ተጋጊና ወሰቀል ዓለም ኣብ ካልኣይ ከዓ ግንባር ከምዚ ይሰሮም ኮይኖም ኣክት ክገብሩ ኮይኖም ከለኹ ተገሪመ ሎሚ ከምዚ ዝገበሩና ጽባሕ ንጎውን ሰብ ቀቲሎም ኣይቀተልናን ኩልና ሰብ ኣሲሮም ኣይኣሰርናን ከም ሻዕብያ ዝገብሩ ዘሎ ማለት እኳ እሱ ማለት እኳ እዚኣ ዓባይ ጌጋ እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሰሩ ነበሩ ኣሕዋትና በዲልናዮም ዘይቀል ዓለም በዲልናዮም ካልኣይ ግዜ ግን ክብደሉ የብሎምን እዩ እንዳተበደሉ ግን ክነብሩ የብሎምን እዩ ኣነ ኣሰርኩም ብልክዕ ከም ተኣስሩ ግን ይፈልጥ ነይረ ግንባር ከም ዘኣሰረቶም ግን ይፈልጥ ነይረ ስጋ ሕጂ ሰባት ከታልሉ ንህዝቢ ከተናግሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ጻዕዳ ለባም ንጹህ ክጻወቱ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኣይትኸውን እዚኣ ንህዝብና መተላለፊ ይቀድም ኣብዞም ልዕሊ ሰባት ዋላ ብሕጂ እውን ተኣሲሮም ብዛይኮን ካልእ ጻላ ይብሎም ሲምፕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኾነ ዝኣሰሮም ዘሎ በቃ እሳቶም ዝኸፍልዎም ናይ ፀጥታ ከም በዓል ይታያል ገለመለ እሳቶም ዝኣስሮም ዘሎ ንዘይተወሰነ እዋን ይጽንሕዎ حساب عرب أسيرهم سنبت كم زوج قبلوا يحزنك أي إذا لومي بعد ساعة صباح حبس مرة أخدك this is why تطلع كنا بروزل لنا إذا محواتنا زمر هو قاسي إذا محج أب جنبار أما أخلاش ما قل زلوا زمر هو قاسي عسمر يتوناني عادي يتوناني مش يوم كنا قاعدين خلنا سكالاوي حجاو خنا هنست زي كيلنا إذا بقى تزول عير وتزول عد أبيته خالق كشف حوين كامل على خالق وشغله ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተገብረ ብሓሳብ ልኡላውነት ኤርትራ ከም ካልእ ዝኾነት ናይ ኣፍሪቃ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ዝወርድ ከም ዘይኮነ ተገሊጹ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመንግስቲ ጀርመን ዝመወል ሃገራዊ ማዕከን ዜና ዶቼ ዌሌን ናይ ኣሜሪካ መርበብ ሓበሬታ ፎሬን ፖሊሲ ኤርትራ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ቁማር ቀርኒ ኣፍሪካ ቀንዲ ተዋሳኢት ክብላ ኣብ ዓምድታተን ድሕሪ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣመልኪቱ ወግዓዊ መልሲ ይብሉ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሎሚ ሰኒ 17 ነሓሰ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዘን ክልተ መርበብ ሓበሬታ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ኤርትራ ውሽጣዊ ሰላማን ኣብ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪቃን እንዳዓበየ ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ኣገዳስነታ ነታሪኻ ዘጸልም ዘነኣእስን ከምኡውን ኢትዮጵያ ዝኣወጀቶ ዘይሕጋዊ ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ሕጋዊ ዞባዊ ዲፕሎማሲ ከም ጸረ ናይ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ገይረን ብምቕራብ بزدنق تمساسل عنقص نبر زمسل ترخاتات አጋዊሕን ክብል ገሊጹ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን እቲ መሰረታዊ ሕቶ አንፈቱ ምቅያር ኣድሊኒ ዝበለ ኤምባሲ ኤርትራ ንግዳዊ ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕርን ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ ወይ መሬት ካልእ ሃገር ምህላው ሙሉእ ብምሉእ ዘይራኸብ ጉዳያት ክብላ ነጺሩ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ይኹን ጸጋታት ንምርካብ ሸዋት ከም ዘይብላን ነቲ ሃገራዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ዶባት ኢትዮጵያውን ለውጥ ክግበረሉ ከም ዘይተደለ በመጥቃስ ኤርትራ ኩሉ ዝፈልጦ ታሪኽ ሕጋዊ ተጠቃምነት ወደባታ ንንግዲ ሃገር ብናይ ሓባር ስምምዕ ተቃዊማ ከም ዘይትፈልጥ ኣዘኻኺሩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ከም ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይውነን ሃገራት ዝኾነ ግዝኣታዊ ምቁጽጻር ከይገበራ ብጎረባብቲ ሃገራት ገማግም ባሕሪ ኣቢለን ሃገራዊ ንግዲ ከካይዳ ይኽእላ እዚ ንግዳዊ ምትእስሳር እምበር ኣብ መንጎ ሃገራት ናይ ምትሕባር ዕድላት ዝፈጥር ተዘይኮይኑ መሬት ካልእ ሃገር ክትውንን ኣይፍቀድን እዩ ስለዚ ወግዓዊ ቃላት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንሉላዊ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣዶናይ ግን ትማሊ ኤርትራውያን ድምፂ ሂቦም ክዕወት ዝገበርዎ ሰብ ሕጂ ኣንጻርዛ ተዋላደር ዘላ ኤርትራዊ ዜጋ ነታ ናይ ኢትዮጵያ በስጓሳት ከካይደላ ኣብ ቲክቶክ ተቐልቂሉን ተቐራሪቡን ይርከባሎ እሞ ካብዚ ንመሃሮ ነገር እንተዳሃልዩ ኣብ ዜጋታትና እንተዘይኮይኑ ኣብ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ንዝግበር ምንቅስቃስ ኢድና ተዘይሓወስና زيادة تمراتيهم نسنيت حفتنا جن ميت كميتي زلنا ساعات زلنا عمتا توافيرنا نزح جات تركب جلا دمتنا يبغى مسرح بلجان كداميت كوينات مرح جلا كتسألنا تو كنعقب لنا هجينا أدوناي نزات الغزيا من سيتي بيا هيبو
أبجد تيك معفار جمير الأدوناي يلا والله إثيوبيا وقتت دمت غاب النبلة وسواسات جميرنا إذا جميروا زركب زلوا وسواسكا سقيل كامسود الدرس تحاجة تكونت مسانا مس إيرتراويان نتزول حزبنا إثيوبيا بفلاي كانوا توم دقفتنا يسرعات بالسجننا أبسمعتات يديها وعوا عبيلكا نتزول ودر حاولنا مملاس زعلمي سلازي إيرتراويان زيغاتات حجا أدوناي ناب قصات تيك توك ممتا كم زعينت وسواسات جمير يركب سلازلو نحنا خا كنغبو زلنا نجر ملعبتاتنا نسيني حفتنا دمتنا مهاب كون عبو እቲ ድምፅና ይመሃብ መስርሕ ሕጂ ኣዶና ስለዝተሃላለኸና ኢትዮጵያውያን ስለዝሞትና ካልካል ዘይኮነ ኤርትራዊ እቲ ድምፅና ይመሃብ መስራሓት ጌና ጀሚሮ ወይቀኒ ብዓብዪ ብዛዕባ ህዝቡን ሃገሮም ብዓብዪኻ ባንዴራ ኤርትራ ኣብ መድረኽ ዓለም ክተንበልብል ድሌታት ስለዘለዎ ኤርትራዊ ዜጋ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዕየ ገዛ ዝፅበ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ልወባን ፃውዒታትን እውን ዝቐርበሉ ዜጋ ኣይኮነን ብዛዕባ ህዝቡን ሃገሮም ባዕሉ ሓሲቡ ዝገብር ዜጋ እዩ እዚ ግን እዚ ኣዶናይ ዝበሃል ቲክቶከር መፂና ኣሎ እዚ ቲክቶከር ከዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተላዓል ያላ ድምፅኻ እናበለ ጎስጓሳት ይካይዳሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይትረፍ ድምፅኻ ይልካዩ ወላ ኣብ ጎዝ ኸልካ ብማሳኹ ሕካዩን ኣብዚ ሕጂ እዋን ክሰምዓሉ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዝተሓተይሞ ሓያል ውድድራት ብድሕሪት ክመፀና ስለ ዝኽእል ግን ተዳሊና ንፅናሕ ንስኒት ሓብትና ንህቦ ድምፂ እቶም ዝሃብና ሂብና ኣለና እቶም ዝሃብናኻ ድምፅና ብምሃብ ነታ ወህሊላቶ ትርከብ ዘላ ከምዚ ዓይነት ነጥብታት መመሊስና ክንውስኾን ናብ ዝለዓለ ደረጃታት ክነበርኾ ነናትና እየገዛና ንዋፃእ ኣዶና ሓደ ፖለቲካን ቋንቋን ትምህርትን ዘይፀገበት ካብ ፅርግያ ኣልዒሎም ብዛዕባ ሓንቲ ፊስቶማዩን ምሕደራ ዘይክእል ብዛዕባ ጉዳይ ባሕሪ ንክዛረብ ቫድላ ኸዲኖም ናብ ስክሪን ኣምፂኦሞ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ፅንቃቕ ሓይሊ ብልፅግና ኮይና ተሪፋል ሰራዊት ሰላም ብርሃንካት ሰላም ፈሊመንጣሪ ዞባዊ ፍቕሪ ሳቦ ሃየ ነርግቦ ተሎ ኣባይና ደኽል ዓመዝክል ስርዓት ነዚ ዝገጠሞ ስዕረት መግለፅን መመኽኔታን ሲኢንሉ ደንፂዎ እዩ ዘሎ እቲ ፕሮፓጋንዳ ክንፋሕ ዝፀንሐ ባላንችና ብልፅግና ብሓንቲ ውግእ ፈሪሱ ብጃህራ ተነፊሑ ቅብቀብ ዝፀንሐ ስርዓት ሸረሪና እንፊሳቶ ሸረሪና መኽፈት ናይ ሰፊሕ ኩና ድያ ወላ ናይ ሓደ እዋን ቀንጠብጠብ ኢድ ዝቐንጠበት ቀሲልና ክንሪኦ ኢና السرعة بزعباتي مسبح حمد إثيوبيا خون كم قتل زرقفة هوت مساكن إثيوبياويان انتاب زي تزاربة بزعباتن بمانتي كاب سماي وريدا نمريت تلاقع درونات جن قرب في كبل تسميو أبي أحمد نايدرون تكنولوجي بينوز فلطو بحتى وأكال جيريو ننبس قميت واتنيو عشان كويدو تعداقا وريد كات شمتا قحز خون الدرون ندرون زمكن كإلة قوات مليخو مغالستو حليفهم كم صنحو زرآيي نيرو وعلو شررينا تبعات دك تقراي زرآيي فتنين نتا أحمام مزبط تغقاتمو زلعلا إيرتراخا أتبقو كذكرا غيرات طول بزعبا حلنجي إيرتراخ سابابي توروير خمزلو كنيلة بعليك واقعي كساب زاري كرد زقبر اللازل لغموت جن بتري إيرترا أبدحر معصو وي أبسنكي تقميتو زلو كاب سفرو معاسي غوت أبي يخارم كساب كندي زبلوغن دفع إلنا خنريوينا إتا زلوايا باللان كتب بحال سنحت تقرايكوا أب شررينا شرري تاتحيزات تومال ناي إرترا قداي the only agenda أبنا يقول لي فيسبوك يلتي فيه بعتاويت agenda 100% زي صدقت 100% إيد باللي أخوات سخلو 7 قلن 20 قلن 6 قلن 3 قلن نخوني بيد خير كله أتابع التاويت أجندة 100% بتوم 4 شهر تواسعتي دراما سلزغون 100% صدقت إيرترا تبهل هاجر يلان كيه بحري نا إثيوبيا سميناو وسني تولي زيو أبو خوني يكون مدرخ شنطاي قتيرخ كاراخور لزغل دمس لني أبو خوني يكون مدرخ شنطاي قتيره كاراخور لزغل دمس لني 100% كاب صدقه نعبنت زيغول كله 100% كاب صدقه تا حنتي سايا بحتاويت كاليل أبنت ناي
عنቀጽ 39 730 ስለዚህ እኹሊ ተዋሂሉ እዩ 70 እንድሕር በፂሑስ ይተሓዝ ተዋሂሉ ስለተጻሕፈፍቱ ጋይዲንግ ዶክመንት ሒዞሞ ናይ عنቀጽ 105 64 ስሳ ይቀየር ባህሊ 40 ይቅየርን ኢሎም ኦሮሞ እውን ኣለዎ እዚዩ ተወሰነ በዋናነት ግን ሶማሊ እዮም መላዕ ኢሎም ንኹሉ ግን ናበይ ወሲዶሞ አፍቶም ተሳተፍቲ እንድሕር ስምምዕ ዘይተወፂሑ ናበይ ዝውሰድ ኤክስፐርትስ ዝበሃሉሎ እሶም ተዘይተስማዕሚዖም ናይ ክልላት ተወከልቲ ተባሂሎም ናይ ብልጽግና እዮም ኩሎም ናይ ክልላት ተወከልቲ ተባሂሎም ብልጽግና ከዓለ ብላዕሊ ፈራድ ብልጽግና ከምኡ ገይሮም እዮም ወሲዶሞ ስለዚ ብሙሉኦም ቶም አጀንዳ ናይ ባዕሎም ጎደሎ ማለት ቁፅሪ ሙሉእ ኣይኮነን 100% ዝጸደቀት ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ኤርትራ አካል ኢትዮጵያ እያ ቀይሕ ባሕር ከዓ ሰሜናዊ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝብል እዚዩ ሓያል ቀውስ ፈጢሩሉ እቲ ቀውሲ يوم كمان يدولكم إثيوبيا خابتخون 139 عامت يا جيرا إذا هاجر إثيوبيا تولدلا نحاسوت إثيوبيا 139 فم إيرتراويان قل لك للتميت عامت يوم تقميت أماو ስለዚህ ካብ ኦሮሞ ንላዕሊ ካብ ኣምሓራ ንላዕሊ ካብ ትግራይ ንላዕሊ ስቶም ኤርትራውያን ዓዶም ነይሩ ርስቶም ነይሩ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቆይሞም ሓይል ኣየር ኢትዮጵያ ቆይሞም ዘመናዊ ከተማ ቆይሞም ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተኣታትዮም እዚ ኩሉ ግን ኣብ መጨረሻ ኣውርደቶም ይመጽዩ እመኑ ከሓዱ ነግረኩም ኣለኹ እመኑ ኣብ ሓዱ ትግሬና ትግር መለየት አይቻልም ይምዱሉ አህያ ከአህያ ጋር ቢራገጥ ጥርስ አይወልቅም እዚያ ዘረፈውም ያ ኢትዮጵያውያን አምሓሪ ሆንኩ ንብለኩም ደለኹ ሆኑን ሆሉ ትግሬና ትግሬ ቢራገጡ ጥርስ አይወልቅ ይምዱሉ ኣብ ትግራይ ደሎ ትግራዋይን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛን አይፈልዮንም ክወቅጦት ኮይኖም ኣብ ሓንቲ መግዱብን እዮም ደእትዎን ኩሉ ምን ትግሬ ነው ባካችሁ ዝም በል ይምዱሉ ተከር ነግረኩም ኣለኹ تا መጨረሻ ናይ 0 ሰዓት ምስ ኣኸለት ሴፎንኩም ንዝልኩም እዮም ተጠንቆ ነብስኩም አድሕኑ ተወጽውጹ ተመደ ያው ለቅመጽ መጽ አይትበሉ ኣብዚ ሓዋላ ገንዘብ ለሚድኩም አው ድብልኩም ድጽሓፍ ከተንብቦ ወደ አዲስ አበባ ብሰንኪ ኤርትራውያን ገዛ ኸራይ ከቢሩ ብሰንኪ ኤርትራውያን ምግቢ ከቢሩ ብሰንኪ ኤርትራውያን ተዋሪድና أبراهام ولد كسجوكا بريزيدنت إسحاق كان دحدي صحيف كحجي كسجوكا نعاقا حجي آتو أبراهام ولد يدب لك أنا صحيف كل خا ترتنا نحن معك مدونا نزيد سنير شقبط أنا قال مسالم يقنينا